अस्सलाम वालेकुम मलगरो। इमरान खान ता यो गैबी मदद मिलो शो यो वड़ता हो द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान खत्मेदो द पारा हर यो कोशिश कीगी और न बल अड़ता द दुई खिलाफ चे कम हम मनसूबा जोड़ीगी आगा नाकाम कीगी। यानी यो प्लान चे दे आगा पा जमका चे कम द अल्लाह बंदा दे आगा जोड़ी और यो प्लान चे दे न आगा अल्लाह पाक जोड़ी और बेशक आ चे कम बेहतर मनसूबा साज दे न आगा अल्लाह पाक दे द 9 मई चे कम वाकयात ती दगे असल जिम्मेवार सोकते दे बारा के इमरान खान से वेली अब हम तास्तवे और यो फैसला कुन हफ्ता चे दिन आगा शुरू हुआ दे हफ्ता के बाद सुप्रीम कोर्ट ना यो कम डेरा घटा फैसला राजी आगे बारा के चिकम द दे मौजूदा हुकूमत हामी सहाफियान दी आगे सवई अब हम तासरा शेयर कोमा और मरियम नवाज यो जल बिया फ्लाप जलसा करे दा और आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान बांधे स तनकीद करे दे और जहांगीर तरीन चिकमा नवे पार्टी जोड़ा करे दा न आगे के द शुरू ना बगावत शुरू दे और द रजिस्ट्रेशन ना मख के द आगे यो कस चे दे न इस्तीफा वर करे दा और द आगवी चिकमा द गुब्बारा वाद आगे ना खवा उते दा टोल खबरें पदे ने वीडियो के तासु सरा डिस्कस कोमा और आगे ना मख के तासु टोल मरगरो ता दा रिक्वेस्ट च दा वीडियो मख के मलगरो सरा जरूर शेयर के और तासु खपल कीमती राय हम मा सरा कमेंट के जरूर शेयर के लावल राजू च इमरान खान ता कम यो गैबी मदद मिलो शवे दे सिंह तासु ता पता दा च यो वड़ता हो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्मेदो द पारा हर यो कोशिश कीगी हुबल लड़ता द दुई खिलाफ च कम हम मनसूबा जोड़ीगी न आगा नाकाम कीगी और यो मनसूबा चे दे न आगा बंदा जोड़ी बल मनसूबा चे दा आगा अल्लाह पाक जोड़ी और चिकम बेहतर मनसूबा बंदी कउन के दे न बेशक आगा दा अल्लाह पाक ज़ात ते यो सो रज़ मख के पकवेटा के यो वकील दे आगा कत्ल कलेशे और द आगा द कत्ल चिकम मुकदमा दा न आगा द इमरान खान खिलाफ दर्ज हुआ और ज़क द इमरान खान खिलाफ दर्ज हुआ चे दे वकील द इमरान खान खिलाफ यो पिटीशन दायर करो उस चे आगे बार के डेर खल कदावी चियरा द दुई खानदानी चिकमा दुश्मनी दा आगा दा या द दुई जायदाद बांधे दुश्मनी दा खुदा वकील चिकम जुए दे आगा द इमरान खान खिलाफ दा मुकदमा दर्ज करा और चिकम वफाकी वजीर दे अतातार आगा हम 2 घंटों के दना यो प्रेस कॉन्फ्रेंस को न आगे न पस चिकम दा मामला दा न दा मशकूक शुआ उस सिंगा इमरान खान तो यो गैबी मदद मिलो शवे दे द आगे वकील चिकमा खजा दा आगे परुन प्रेस कॉन्फ्रेंस करे दे आगे जड़ल चियरा कम दा कत्ल शवे दे न पदे के जमा कम लेवर दे यानी दा कम मकतूल चे दे द अगरोर पदे कत्ल के और जमा चिकम जुए दे आगा पदे के मुलविस्ती दुई द इमरान खान खिलाफ चिदेन मुकदमा दर्ज कला हो सजा चिदेन उस जमा रोड त मिलावेगी यानी चिकम मकतूल दे द आगे औखिता और आगे दावेली दी चियरा जमा कम दा लेवर दे और जमा कम दा मेहरने जुए दे न दे जमा टोल खानदान ला दा धमकी वर्कई चिता सुबह मुंगलुकु न उस दा मामला चिदान यकीनन दे के ढेर ज्यादा चिकम तब्दीली दा न आगा आगले दा और चिकम कसान हम दा मामला चिदान आगा द इमरान खान खिलाफ इस्तेमालोला दागु चिकमा मनसूबाबंदी दा आगा मुकम्मल नाकाम शवा जका च उस द प्रेस कॉन्फ्रेंस ना दा साबित शवा चियरा दा यो खानदानी झगड़ा दा या दा चिकमा तनाज़ा दा दा पर जायदाद बांधे दा और उस जका दाखजा हम दावी चियरा मा त हम द कत्ल धमकी मिलावीगी जका को चरे खानदानों की दासी हुई चे दा खजा को चरे बल चा सरा वादो की न दे चिकम जायदाद दिन आगा बा आगी सरा हम आगी बा हम दी सरा पे हिस्सेदार शी न जका उस दे चिकम मेराने जुए दे और दे चिकम लेवर दे न आगा देला और दे चिकम टोल खानदान दिन नागेला द कत्ल धमकी वर्कई और चिकमा दा मनसूबावान दा मुकम्मल नाकाम शुआ 9 मई चिकम वाकयात तीन द आगे असल जिम्मेवार सोकते दे बारा के इमरान खान से वेली इमरान खान दा वेली दी चियरा को चरे जेल त हम लाड़म न जेल के को चरे जेल के हम और इलेक्शन शो न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पा इलेक्शन गटी और द 9 मई वाकयात चिकम दिन आगे के आगा खलका मुलविस्ती चाहता चे दे फायदा मिलो शुआ नोस्तासु बखपला बांधे दा सोचो के चे दे फायदा चाहता मिलो शुआ बल रखता आगा दा हुए चे जमा कम बची दी आगे सर ज मिलावे दोला बाहर नशमतले और चिकल दल हालात बेहतर शी न आगु ब्यादल तराशी और मा सरबा मिलोशी और कुछ यकीनन आगा बाहर लाड़ न ब्या चिकम दा आगा बयानिया दा आगा बा कमजोरी शी यो फैसला कौन हफ्ता चे देन शुरू के दो वाला दा नन आगा हफ्ता शुरू शुआ 12 जून दे सबा 13 जून दे और सुप्रीम कोर्ट के चे कम नजरसानी केस आगा समात आगा बसबाल कीगी और दे हवाले सरा द नून लीग चिकम हामी सहाफियान दी न आगविम दा खबर कई ची सबाला या पदे हफ्ता के यो डेर गट खबर द मौजूदा हुकूमत द पार रातली शी और आगा खबर बदा चियरा द वजीर आजम और दागा चिकमा काबीना दा या वजीर दाखिला दे या वजीर दिफा दा न आगा ना अहलकी दीशी और दे हवाले सरा डेर खबरों ची दी न आगा जेर गर्दिश थी न दा यो फैसला कुन हफ्ता दा और पदे हफ्ता के बाद सुप्रीम कोर्ट ना यो डेर गट खबर मह तराजी बल लड़ता दा जहांगीर तरीन चिकमा फाटी हुआ न आगा द वक्त ना मह के प्लाप शुआ और देते यो 2 एजाज हम हासिल शवी दी यो एजाज खुदा चियरा द रजिस्ट्रेशन ना मह के दे चिकम कसान दी आगी इस्तीफा वर कई बल एजाज चिदेन आगा दा दी लीडरान होडीर दी हुवर कराने निश्ता और यो एजाज दा
هم دی چې یاره یو داسې کس دا پارټي جوړه کړې ده چې هغه په خپله نااهله دی، یعنی جهانګیر ترین. او جهانګیر ترین اوس ذرایع دا وایي چې یاره نواز شریف سره د مشاورت دپاره لندن ته هم تللی دی. بل اړخ ته مریم نواز بیګا یو ځل بیا فلاپ جلسه کړې ده. د پاکستان عوامو یو ځل بیا د مریم نواز چې کومه جلسه ده هغه مسترد کړه او هغې په پاکستان تحریک انصاف باندې ډېر زیات تنقید کړی دی او هغې دا ویلي دي چې یاره پاکستان تحریک انصاف اوس یو داسې جماعت دی چې د هغې ټول کم کارکنان دي هغه په یو چینچي کې هم راځي. د دې خبرې جواب تاسو ماله په کمنټ کې ضرور راکړئ چې آیا په دې خبره کې څه حقیقت شته او که نه. او بل په عمران خان باندې دا الزام لګولی دی چې د 9 مئی کم واقعات دي د هغې ټولو چې کم ماسټر مایند دی نه هغه عمران خان دی او عمران خان چې دی نه د جیل ته د تلو نه یریږي. نو اوس د دې خبرې فیصله هم تاسو وکړئ چې نواز شریف د جیل نه تښتېدلی دی، هلته په انګلینډ کې ناست دی، پاکستان ته واپس نه راځي. نو اوس د دې خبرې فیصله زه تاسو باندې پرېږدم چې د دې خبرې جواب هم ماله په کمنټ کې ضرور راکړئ چې د جیل نه عمران خان یریږي که نه مریم نواز یریږي. دا ویډیو سره مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپل قیمتي رای هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. د الله په امان.